Située dans une région qui joue un rôle central en matière de commerce depuis des siècles, l'économie de la Jordanie se développe rapidement, les entrepreneurs montant de nouvelles entreprises à travers tout le pays. Le PAMIF joue un rôle central en aidant ces entrepreneurs à rejoindre la voie de la prospérité. The Islamic Solidarity Fund was established as a result of the extraordinary OIC, the Organization of Islamic Conference Summit, which was held in Mecca in 2005. What we want to do is to restore the dignity of the poor, not giving them grant or zakat, but giving them the resources, the knowledge, and the tools to be able to be mainstream in the main economic activity. Le soutien fourni par le FSID l'a aidé à réaliser son rêve. La microfinance est le moteur de nombreux succès tels que celui-là. This project will reinforce the country strategy for elevation of poverty. The good part of it is concentrating on youth as well as on women. À Irbid, une ville du nord de la Jordanie, Nawal Hilal Mohamed a un rêve. بالبداية كنت أبحث عن عمل، بعدين رحت عند شركة، فتت على المصنع وعجبني الموضوع إنه في بنات بشدوا بنجدوا بفكوا وعجبني الموضوع. بعدين حبيت أشتغل هاي الشغلة لأنها شغلة غريبة وحلوة وعجبتني. Le soutien fourni par le FSID l'a aidé à réaliser son rêve. La microfinance est le moteur de nombreux succès tels que celui-là. طبعا كانت العملية سهلة جدا، ساعدوني بسرعة أعطوني القرض وساعدوني لما عرفوا إنه المشروع تنجيد ومرأة كمان شجعوا وانطوني إياه بأسرع وقت. أنا بحب مشروعي يتطور أكثر وأكثر، أعمل زي المعرض كبير لأن شغلي ممتاز. هاي أمنيتي. En Jordanie, le programme de microfinance est dirigé par le Fonds pour le développement et l'emploi. حقيقة التعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والبنك الإسلامي للتنمية جدة هو تعاون قديم ومثمر. حقيقة في هذا المشروع اللي هو تمويل الإسلامي الدقيق، وهو يهدف إلى يستهدف الشرائح الفقيرة في المجتمع الأردني. Dans une banlieue aux revenus peu élevés d'Amman, Bilal, qui a reçu un crédit du PAMIF, s'est jeté à l'eau et vole de ses propres ailes. أول شيء كنت أشتري عند الناس، لما أخذت القرض يعني زبطت مشروعي ومشروعي نجح وجبت شغيلي عندي وهيهم بيشتغلوا معاي وكويس الأمور يعني ماشي الأمور. Le PAMIF est un fonds destiné à ceux qui ont la vision nécessaire pour monter une nouvelle affaire, mais qui n'en ont pas les moyens. Yasser a toujours voulu monter son propre atelier. Avec l'aide des crédits du PAMIF, il dirige maintenant 2 ateliers dans un petit village près de la mer Morte. ولا شيء وتيسرت الامور. 3000 دينار اعطوني اول شيء 1500 دينار، وال 1500 دينار بس ايش يشوف المشروع يشوف العدي موجود لله، والحمد لله الامور ميسره يعني. Les revenus provenant de sa propre affaire ont changé la vie de Yasser et celle de sa famille. كان عمري 11 سنه لما اشتغلت، طبعا ابوي ما كان عنده امكانيات انه يدرسني او اني اكمل. شايف الان حسيت عايز اعتمد على نفسي وبدرس اخواني. بديش يصيروا من المرحله اللي مشيت فيها انا. هاي نقطه البدايه ان شاء الله، بدايه موفقه، وان شاء الله ان المشروع اكبر اكثر من هيك وافتح فرص عمل للشباب اللي ما بتشتغل او شيء زي هيك. Les crédits du PAMIF aident de nombreux Jordaniens comme Yasser à faire un pas vers l'autosuffisance. The vision really is to reduce the percentage of poverty in our member countries, to enable more people to come out of the line of poverty. La Jordanie n'est que l'un des 56 pays membres à qui le fonds tend la main. Par le biais de capitaux propres, de subventions et de crédits conformes à la charia, le FSID a pour objectif de responsabiliser ceux qui en ont le plus besoin. Avec plus de capitaux et de partenariats, le fonds peut reproduire ses succès dans d'autres pays membres, permettant ainsi à des communautés du monde entier de marcher à grands pas vers un avenir meilleur et plus radieux.